накаштро дамо тамошо дорам. Ассалому алейкум, бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза выпуск аз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. бале бардорочи, хеле ки шумо медонед, дар канали ма видеоҳо гуногун мешавад ва ҳамаи намудҳои видео ба рубрикаҳо ҷудо карда шудагие ки моро бояд порядка кунем. Дар телеграм канал бо ҳамроҳи шумо маслиҳат карда шаблоншо ма роҳӣ мекунам, бо қати шумо маслиҳат мекунем чӣ гуна кардан накорай. Ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепи шудагие ва QR-коди болои видео қатӣ. Лекин дар бораи худи ҳаёти муҳоҷир ма чӣ гуфтанем? Ҳаёти муҳоҷир и барномаи пасути дар умум не толка барои хайриявӣ не, и просто ҳаёти муҳоҷир, шахсе ки дар муҳоҷирата ба мисли барномаи гузашта, агар ки шумо тамошо кардагӣ бошед, як гурӯҳи муҳоҷирро дар Федератсияи Русия кидат кардан зиёда аз 1.5 миллион рубл. Бидунем тамошо кунед касе ки найда боша. Лекин дар инҷа мисол пайдо мешавад ки муҳоҷире ки дар ҳаёти муҳоҷир бо мувофиқи ҳамин талаботи рубрика ва история ваям мувофиқа, лекин бо вайда кӯмак дар кора ва вай дархост мекуна ки карташ дар экран монем, моира рад карда наметонем пасути. Яъне ки худаш фаҳмида монем ки ҳаёти муҳоҷир толка хайриявӣ нест. Ва ман ба хулоса омадам ки дар ҳоли мо барномаҳоро бояд порядка кунем, дар муддати ҳафта ҳар рӯзи ҳафтара бояд махсус рубрикаҳоро ҷудо кунем монем. Дар инҷа яке аз бисёртар мавзӯъҳое ки айни замон талабот доранд и барномаҳои хайриявира. Яъне ки барномаҳои хайриявӣ дар ин ҳолат моро намегузорад ки дигар барномаҳоро накунем. Пас чӣ кор кардан дакора? Рад кардан дакор? Не бародар, рад намекунем. дар канали ма канал гарчанде ки хайрия нестай, аз ҳамун кушодани канал то ҳамин рӯза муроҷиат кардагиянд ва ман ягон вақт хайрия рад кардагӣ нестам. Пас савол ба миён меояд ки хоб ту контенти хита дорӣ, пас барномаи хайрияро рад накунӣ, чӣ гуна инҳоро ҷо кардан дакора? Чунки дар рӯзҳои ҳафта, дар муддати ҳафта худи рубрикаҳои ман намерасад ки дар 7 рӯз ҷудошон кунӣ, тақсимшон кунӣ ҳамора. Айнудам бисёр ай рубрикаҳои ма. Пас чӣ гуна кардан дакор бо плюс давоҷа хайрияро ҷо кунем. Мо барномаи ҳаёти муҳоҷира дар як рӯзи ҳафта мемонем. ҳаёти муҳоҷир чӣ хеле гуфтем, и асос дар пасути худиш хайрияи холӣ нест, и обши дар умум дора мушкилиҳои муҳоҷирата. Лекин мешавад ки одамое ки мушкилиам дошта бошанд ва картам ки дархост кунанд, ӯро мемонем. Пас яъне ки як рӯзи ҳафтада мо ҳаёти муҳоҷира мемонем ки дар унҷа уже барномаи хайрия, агар ки одам ниёзманд боша, автоматик уже қуш мешавад. Получается ки мо дар як рӯзи ҳафтара уже барои хайрия ҷудо кардем. Так нигоҳ кунед. А рӯзи ҷумъара вообще барномаи хайрия мемонем. Чиста хайрия, мисол фарқ надорад ки одам дар муҳоҷират, дар дохил, дар ки ҷое ки боша набоша, агар ки ба кӯмак ниёз дошта боша, агар муроҷиат кардагӣ боша, рӯзҳои ҷумъа мебарояд дар рӯзи ҳафта. Чунин барномаҳо. Хай ҳаёти муҳоҷир шахтон фаҳмидем. Метавонад ки бекӯмак боша, метавонад ки ба кӯмак боша, яъне ки метавонад ниёзманд боша, метавонад ки ниёзманд набоша. Фарқ надорад. Ана ки дар инҷа 5 рӯзи дигар мемонад. 5 рӯзи дигара мо распределит мекунем дар телеграм канал, ҳамроҳи шумо маслиҳат карда. Ҳоло ман шаблонша менависам, роҳӣ мекунам. Далнеи шиша бо гуфтем дар аввал ки одамои ниёзманд бисёр муроҷиат мекунанд. Агар ки мо рӯзи ҷумъаро барои хайрия монем, дар ҳаёти муҳоҷир ягон тай дигаша, пас дигарош куҷо мешаванд баъд? Ана ки дар ин ҳам бародаро ман решениша ёфтам. Дар прямой эфир, яъне ки аз ин супас оне ки аз мувофиқи ҳами графикаи мо зиёд агар муроҷиат кардан, мо дар прямой эфир мегзаронем ҳами хайриёро. ҳозир айни замон видеое ки тамошо мекунем, ин ҳам барномаи хайрияй, лекин ин бародар хеле зиёд муроҷиат кардагӣ, хеле шида ки одам муроҷиат карданша ва ҳамин одам дар канали Лангули ҳам баромадагиай. Ана ҳаму дар канали Лангули баромаданша и баъди муроҷиат карда дар ман муроҷиат кардан баромадагӣ, яъне ки аввал дар ман муроҷиат кардагӣ буд, мо видеоро сабт кардагием, но то ҳоло набаромадаем. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки якда нюанс дошта иҷа, якда чиро бояд тасдиқ мекард, подтвердид мекард, ба ман видеоро мебаровардам. Яъне ки аз ин сипас мин баъд ҳар як одаме ки муроҷиат мекуна, аллакай шумо фаҳмидем ки чӣ гуна барномаҳои хайрия дар канал мувофиқи рӯзҳо ва основной расчёт бигирем ки дар прямой эфир мо мемонем рубрико, яъне ки барномаҳои хайрияра. Ва савол дар инҷа ба миён меояд ки одамое мумкин пайдо мешаванд ки дар прямой эфир ҳамун вақту соат қатӣ баромад карда наметавонанд. Пас чӣ кор мекунем? Мо рангинем бародаре ки ҳоло видео дошта тамошо мекунем, ранги ҳамин боре баромад мекунем, қатиш запис мекунем, ҳамин записа мо транслировать мекунем дар прямой эфир. Ва дар прямой эфир барномаҳои хайрия, яъне ки одамое бошанд ки мо вора бояд ки барномаҳошона бирорем, дар прямой эфир дар қисми аввалаш мо ҳаму муроҷиати ниёзмандора мемонем, баъд прямой эфирмона давом медиҳем. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки прямой эфирҳои ма сохранид мешавад ва одамо баъди эфирам тамошо мекунанд. Касе ки баъди эфир тамошо кард, пасути ҳамун ниёзманда дарёфт мекунад, мебинаша ки мисол ниёзманд будааст. А дальше уже барнома рафтан мегирад. Пасути как обычный программа мешавад, но ба хотире ки тамоми рӯз нарасидану ғунҷоиш кардан, мо аз рад накунем чунин ниёзмандорау дар прямой эфир мақсад муроҷиатшона қабул кунем. Ман хиёл мекунам ки беҳтарин кор
мешава хел. Ман бисёр фикр кардам ки ҳамаеро мо чӣ хел ғунҷоиш кунем дар як рӯзҳои кӯтоҳи як ҳафта ки 7 рӯз дора, ҳамаи рубрикаҳоро мақсад душвор мешавад. Лекин бинем ки мо 2 рӯз шалакай ҷо кардем, рӯзи ҷумъа, қати рӯзи якшанбе, қати ҳаёти муҳоҷир ва асталин агар ки бо муроҷиат кардан дар прямой эфир беҳтарин кор мешавад. Ва 5 рӯзи дигареша ки мо чӣ хел бо рубрикаҳоро ҷойгир мекунем, телеграм канал бидороен, маслиҳат битен ё асталиношо ҷо мекунем. Хоб бародаро, пеш аз барномаро тамошо кардан не я филм аз чи да кола намешавад давад. яъне ки тамошо мекунем бародаро ва пеш аз навора тамошо кардан шумо дидестен ки чӣ қадар машинико рӯз аз рӯз зиёд шудестаем ва ҳама дар кораи хизматрасониҳое ки бефанду фиреб боша. Марҳамат, ширкати парвоз авиа билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ва гузаштани сарҳад ҳам тавассути мошини майда ҳам самолёт. Рақамошон дар болои экрани шумо. фисх накаштро одамо тамошо дорам. Ва ширкати шифофармо аз дороҳои гиёҳӣ сар карда ба хизматрасониҳо ҳамчун массаж, фитобочка. Адресоро якҷо пайдо кардӣ уже? Адресора бачо ани Муҳаммадҷон канали чи ҳастай ку? Исм Шарифо? О. Ин акай Муҳаммад наи бачо ай канали худ моига. Ҳазор раҳмати Худо. Дом салом. Хоратш кан нести? Не Худо рашиби ҳазор раҳмат мегем дар ай моҳи шарифи Рамазон. Агар ҳамҷа ҳақорат ҳам кани намекунанд ки ҳақорат ай мушка мехапем ки. Аҷоиб буд бовар ки хеле бовар ки дард гум шид. ҳамози 36-37 буд температураш гуфте ки гармай ҳозир 40 хестай чӣ хел ай? Алҳамдулиллаҳ 100%. Уже мухташи дадахта. О, бале. Ва ҳиҷома ва массаж фитобочка бародаро то ида бепул аиша фаромӯш накунед. Истифода баред. фисх накаштро одамо тамошо дорам. Рафтем. Алло. Алло. Салом алейкум. Салом алейкум ака. Камерата гирён када метавонӣ бародар? Озё амир акаҷон. Пара бизадам. Инҷода одам надорам. Бисмилlah. Ок. Чӣ гирёнш мекунад ака? Ҳамҷа як значок камера. Агар салом чӣ хубай? шукрона худо бародар. Агар розӣ бош. Ҳамҷа як кори хеле ҳам интерес нашид. Кори хеле ҳам интерес нашид ки бародар гуфтаст ки камера чӣ хел гирён мекунӣ ва дар барномаи пешина духтареро ки лангулӣ угрожат кардаги буд, видео кардем демо. Дар онҷо гуфтаст ки ва ту дар бораи лангулӣ гап зад, лубо камера нишон мета. Бародаро вақте ки аз компютер дар телеграм канал занг мезанӣ, аз компютер ман аз компютер занг мезанам. Вай ҳамо интерфейсе ки дар шумо мебурояд, вай тағйир меёбад, дигар хел меёбад ки одам намефаҳмад. Ва бинед шумо ҳозир магар тавҷа духтар мегӯяд ки нафаҳмидам. Ба ин бачаам намефаҳмид ки ҳозир бача худи савол дошта ки камера чӣ хел гирён кунам. Так што мақсади ман чие ки дар ҳамо камера гирён кардан мара гуноҳгор карда буданд ки нишон мета ва ҳамин сабаб шудагие ки дар ма ҳоло ҳаста якта ниёзманд камераша гирён карда наметавонам. Ма ҳаморо ҳаққи нишон додан надорам. Так што агар ягон кас боша ки ҳаморо нишон дода битона, агар ки маро тамошо дошта бошед шумо, намедонам телеграм канал да медорон ягон кор мекунед, як одаме биёвен ки ман не ягон одами дига шуморо нишон бида камератона гирён кардана ки ман дига аз ҳамин рӯз чунин правила мондам ки ман даже ҳамо камератона ки гирён карда агар натонед ман ҳаморо нишон наметавонам да шумо ки куҷора баҷа гирён кун ки барои он хотире ки ҳамира против ман истифода бурдан. Яъне ки ман одаме ҳастам ки ман ягон ниёзманда да ягон кор гап ёд наметавонам. Камераша технически наметавонам ман куҷо камера гирён кунам мега. Ва правилаи ман ки ман одамам бояд бинам. Ман амро нагум ки куҷои кнопкара баҷиқ. бохна нишон додам ман намефаҳмам. Ман уҷара боат нафаҳмидагим ҳамуҷа бо нафтагим ку ира чӣ хели мекини ака ки ман ҳамин ҷара ман намефаҳмам ира ман чӣ хели буром ки бо ҳамуҷа хаташ ки наме ки ҷоира ба ҷонгу мебурои ман ба худо ҳамин сайтҳои телеграм ман намефаҳмам. мара нишон додам ман буромадам. فقط نمی‌کنم بگو همه فقط بگوش که من بالای لنگری شکایت دارم لوبای خیلی یادت میاد که چی خیلی بگو چی کند اگر که ویدیو کردنی باشی مثلا با برای چی به حدی بعد وزنی بعد از زندگی все اگر гап мо под запись мерава уже аз ҳоло оғозш мекунем бародар чӣ мушкилие гум шид овозат 17 число ман такси кор мекунам дар Москва 17 число шав тарафи соати 1 тарафи аэропорт внуко мерам
آیوس آمدن کراچی نمیدونم نرمالی بود ورودی ما بخاره نبودم خو نبودم نمیدونم یک بورت ما پرستروی چیدم در پشتی فورا بودم پرستروی چیدم ای یکم پلاسا یا تا ماشین ای قرقیزستان خیلی گروزوی سراز وایم پرستروی چیده کو ترمز جقید وای فورا را دید و مرا ندید ترمز جقید ما ایما تمبولی ماشینم полный комплектация بود самоторможение داشت همه چی داشت ای так ماشین успеть نکرد در فرض یک بخد میبینم که ماشین تیپ پیته دادوی ماشین پر ریدوده با ما خیستم فرا مادم خود او صاحب قرغز کروچی دیوانگی دو زده که کوتا وای سرزنیش گم کده уже скорой помощь чхалай тарафи внук ва фақат скорой помощь мерам ягон кас скорой помощь занг назадаги буд скорой помощь худчон пайдо шидам мара сразу скорой помощь ами омад расид ма уже дара галтим дараи асфалт да пеш мошинам ки тарпас мара бор кадан карочи бурдан то оз як корбор мондаги карочи ва ё меган ки такси винаватай акед ба гуфти ва ё нум хели кариям такси винаватай неки ма дараи хадам будам вай бромад тормоз аҷиқи гаё ам мега ки намедонам такси винаватай мегам чӣ бояд кард намедонам чӣ кор кунам бано қахе дака занг задам ки гуфтам агар бошад ягон каса наёфтам ягон одами популярни наёфтам ки мисал можно иҷод боҷ ки мошин дар кредита қариб 4.5 миллион ай мошин мон мошини нағз гирифтагӣ будем акад мо гуфтем набудиш барои хумон барои кӯдакон мисол мефурӯшем ягон хона ягон дар мегирам ки нашид 4 моҳи мошина гирифтагӣ данем хеле кор шид акаҷо чӣ бояд кард ака агар тоне ягон вариантҳо боша ягон ёрдам ягон хеле мисол ман суратҳомо мошинма мепартом видеоша мепартом мошини вообще обод намешавад даже меган ки это невозможно ки вая восстановить кадан мошин ним зиёдаш нест салом алейкум бародарои аҳли ислом апо хоҳаро ако ман ба я муроҷиат хоҳари мусулмони шумо маҷбур шидам ба ҳамин акаи лангари илтимос кардам шавҳари ман 17 апрел шаҳри москва авария кардад дар раҳи внук ва яки шаб ана ҳозираш да больница даҳай неврохирургия да ай реанимация переводш кардан я тарафи рости пош шукор накадистай кӯдакҳои майда дорем мошинаш такси яндекс буд аренда буд кӯдакҳои майда дорем илтимос хайр кне ёрдам мокне ай больница буброем ана полиси вай надорем мега мақсад плаки мешава саломатиша соз кунем кӯдакҳоро роӣ кардам ин мошин хазаинаш аренда буд мошин полша превод дора мошинаш восстановид намешава касе метона кӯмак мукне дастгирӣ мукне аз барои аллоҳ худованд хайр кардагира хайрша қабул гардона як донда 1000 тияк мақсад ина больница даем номерои худша мемонам номерои картаи худша мемонем акаи лангариро илтимос кардам мақсад ягон сум пулам нагуфта ягон процентам нагуфтаима фақат дастгир мукне дар ҳаққаш дуо куне кӯдакҳои майда дорум салому алейкум бародарон мо 17 число соати 1 шаб авария шудем ай тарафи внука тарафи центр омаданда беҳад вазъият монбазири бадай илтимос кас доме мебина ҳаққаш дуо куне пропускат накне мима нагзаре нараве илтимос да ҳаққи мо дуо куне иншолло дига по моам айҷумо бихезем ба по бихезем иншолло ҳамаро моам дастгирӣ мекардем моам 24 часа дига по да группа якай лангари да дигараш будем каси да ёрдам буд ёрдам мекардем мисол одам ёрдам мекардаги одам намегаву хай моам иншолло дига по мардбачаем иншолло ба по бихезем ёрдамтон мекунем
برای حاضرش در وضعیتی وضعی قرار داریم. التماس اپا خواهر اکا دودر همه کس دستگیری کنه. التماس وضعیتی ما به حد وضعی بدن ماشینش واسه نوید نمیشه و اصلا برای همون ماشینش بسیاری بعد غم دادیسته تا در این بلین سورا اومده استیه. نمیدونم چی میشه درش. التماس اپا و خواهر دودر نومیرای خودش میمونه زنگ زنه لوبه بریم همه بردارم حتی میتیم یکان نغمه بازی و فن بازی و دیگرش نیست. صورت رو همه ماشین هم میبینی ماشین وستنم لینی میگن نمیشه. خدا نگهبانتان باشد دقیق ما دعا کنیم. سلامتی خودش خیلی سلامتی خودم ایمی پارا ایست کار نمیکنه تنها کار نمیکنه چوسته نمیکنه او کار میکنه وای میکنه برداشته نمیکنه. ما با یوردان کاروچی ما میتونیم اگر چی باشی همین تلگرام کانال دارم сразу мисол чирамаш зад намекин телеграм канал да мо метонем партои масалан немои суҳбат карда гирам қати дигар видеоое ки ай партофтаги ай хадисада мо дигараш метонем ҷидан партоем шай хеле вариант ҳам аст. майли акадион чи хеле боша фарқш нест хеле дар ютуб ҳам мисол барномаи калон дам масалан чи хеле ки акомада ку фарқ надора мисол ма барномаи дорум ки бода метонам муроҷиат кунам баромад кунам лекин як гапае ки дар ҷози якум суразози меган ки хай авари карда мисол хай саломати худи сада созай мисол я марг мурда ва ягон чизи дига боша густа мақсад зиди худат хейт мешава бародар дар ютуб барои ачи хотир ки мисол мега хай ба сари одам мебиёй мисол мега хай авари карда ҳеҷ гап не ту дастуда хай главни худаш созай мақсад ма ҳамчун одаме ки опыт дорам унҷо дар дуруни аудитория ҳамин хел гапҳо меганда атак барои ма мисол фарқ надора агар бугӯи дар ютуб амон дар ютуб ам барнома мекунам ма дар безрази сайно ва бале бардоро мо любой хел мушкилие ки боша набоша фарқ надора муроҷиат кард мо ура роҳ метем дар барномаи ҳаёти муҳоҷир чунки барномаи ҳаёти муҳоҷир дар бораи кору бору чӣ мушкилия чӣ проблемае любое чизе ки алоқамандӣ дорад ба ҳамун шахси муҳоҷир ҳамин хел боша мо ура роҳ метем ба барнома яъне ки мо рад намекунем. лекин агар ки одами дар барномаи ҳаёти муҳоҷир баромад мекуна ниёзманд агар боша вай бояд отсинид куна ҳамун мушкилии худша ба дараҷае ки кӯмак мерасаша ё ин ки не ким чизе ки меган сразу меган ки хай созай хай мошиниш фарна браво проблема ман фаҳмидам мисол من 3 بچه دارم میشه اسپید نمیکنم ده نمیشه ما برای نمیشه میگم اسپید من در پل جمع نکنم در کار باشه قطعی خزای نومیروی خزانی ماشین هم میمونم در کار باشه любой که زنگ زنه بپرسش ما در پل вообще یگون گرام در کنید من برای خودم در لیچری خودم دارم نه من ماشین یا واسه نوید کردن میخوام تمام اختیار برات اگر بودم تلگرام هم میتونم تلگرام دامونم تا بخوای یوتیوب دامونم ما برای ما یگون مشکل ندارم مشکلی ما خیلی که як вақт сарф мекунам сёмка карданашда ва монтаж карданашда ҳамон вақти сарф кардагимам хайрат шава бурава мемонам ша но хай кӯяд намедонам вақтон гуфти худат ки опыт дорӣ намедонам акаҷон чӣ хеле кунам мисол ма ҳар як одамеро ки мисол видео мекунам чӣ мекунам ман медонам халқ чӣ қабул мекуна кадом вазъията кадом состояниеро чӣ хел қабул мекунанд ман медонам ку мисол шумо агар видеоро мисол як таймта комментариёшо бинен основной комментариёро худи блогер мебинад ин авози мо як ами охирон видеое ки ҳамин рӯз ма партофтам як занай вай шиштагиай худаш уже бехона бе чӣ мондагиай хонаша барои қарзи ҳамун шуша баровардан хонаша гирифтагиан вай занак дар кӯча мондагиай як занаки дигара дар Россия нигоҳ мекард ӯ занак дина мурдак ҳамун занак кард яъне ки вай занай кӯмак чӣ кардааст ҳамун зан дар комментария нависондиан ки хай қарздор шудаи ба проблемаи та проблема яка гуфти худ ака хейтер бисёр намекардагиш мекард намекардагиш ҳеҷ гап не якаҷон ман зиқ нестам как мисол шуморо блогер гуфтам ман муроҷиат каси ки накна худо худаш нигабон иншолло бо миёфтагисем ягон дигаша не матра нагуфтесам намекунам братан не фаҳмидам мисол одаморо гуфтесам ки накна вақте мегӯй миёви ягонта дигаша матра не нагуфтесам не и қати не ман мегӯям ки одамо ҳастаи ку мнение доранд ки намекунемша
نکنه آدم میکایگیش هست میگم ده که خیر میکایگیش خیر میکنه اگر خواهند میکنه نخواهند باور نکنه خیزم بیایم ماشین ده همی با برو وده ایسو بگه دادی پارکوفکا خواه ماشین سایی ماشینم ده همو جای السلام علیکم اکا من شما را مراجعت کردستم التماس همین ویدیوی مرا در کانالتون جا کنه برادران اهل اسلام خواهران اکاها اپاها مادرها التماس دستگیری میکنه 17 چисло شوهرم در شهر مسکو авария شد حاضر اینا больница دهای اینا پلیس نداریم больницамон پول کشید التماس دستگیری ممکنه کودکای میده داریم تاکسی یاندکس کار میکرد ماشینمون аренда بود کودکا مکتب میرفتن سادیک میروند کودکا مکتب را کرده نمیتونم خانه را ایشون کردم قرض داریم پلی больница کار کردن در کار خودم من کار برآمدم سه روشید کار کردستم التماس دستگیری ممکنه از برای الله کودکای میده دارم مقصد ماشین ما аренда بود 3 روز 4 روز روزم به همین больница میگذره میام در حقش دعا کنه مقصد همین بابای لنگری را مقصد التماس کردم که یا دستگیری ممکنن مرا یگان سمپل تیم نگفته مقصد یا یگان چی یگان کس مرا زستویتم نکرده در حق شوهرم دعا کنه که به پای بخیزه سلام علیکم برادران اپا و خواهران اکا و دادران ما 17 چисло ای طرفی ونوک طرفی مسکو رفتند در ای ونوک و авария غافگی авария سخت التماس میمای ویدیوی ما نگذاری نروی التماس یاردم کنه انشالله با پا بخیزم انشالله هم خوبیتونه انشالله ما هم مردکیم نگردانیم انشالله باید اون کس در کمک میکنیم ما همه تا ساق بودگیم ساق سامد ضروری هم بودگیم ده کسی خیر سخوات میگفت میکردم ماشین انشالله صورتاش هم میمونم بینه در اون ماشین اگر یکم کسی دیگه در جای ما بشه ممکن که زنده نمیموند خداوند هزاران بار شکر الله که ما زنده موندیم التماس اگر وریانش باشه یاردم تیمونم با پا بخیزیم در حقش دعا کنه نمرای خودش میمونیم نمره کارتای خودش میمونیم التماس برادر و اپا و خواهرها یاردم ممکنه دستگیری ممکنه کسی نمیتونه کامنتاری بد ننویسین نمراش در زنگ زنه بیایه ببینشه یک حرام کار نمیکنه این طرفی همش هسته شاید یکان جایی با جایش نیست ما گروپ های تاکسی ها داریم بسیار تاکسی های ما هم داجه خود подписаться که اگه میوام هوا یا هم داجه در کار بوشه درن در مترو می نویسن که من در گیم تاکسی های درونی مسکو شما تاکسی های چه یاندکس ه یاندکس دیدم با بیمانه باز دیگه همه خدا هم تخورد خود زنده بود اینجا این گردن بسته خودی من همین روز ما با خود اومدم اکا او دخترا کو شوک پروفسور شوک کی تو چه با خود اومدگی پیپس مایراده ما گفتم بلد ای آدم زنده باشه انا هزار ما دختر پروفسوری کلان و مرا میگه که ما در بالای سر تو 24 ساعت ما باید خونه میرفتم میگه همون روز خونه نرفتگی میگه برای تو شیده میگه ما خو کردم تو میمری خیلی آدم باور میکنه شکر باور میکنه همون ماشین بینه آدم هم ودی تیل باشه که لیوبایش خیلی میکنه که سخت ادار خودگیه ده راست یگون چی نمونده در طلبه ادار رفتگی نه درن واپشه پیش ماشین نیست باید پیش میریم واپشه ماشین نیست وکر این در کنی فروز دیگه یا که رو پرو اونو یا تا ماشینی کابوچه نمره قرغزی داره که او وزیکچه چه خیلی همون توی دست دیگه در همه جا هست؟ در این ویدیو بیسی
صورت شد نمره قرازی کروچی مایده که و یا بربره که و برآمد و آوری کم نه که وای فور را دید و اینجا دوزی نمیدونم کی چوی یوفتیسیان کی تاکسی بینات اگر طرف مو میشید گودیگا پو کمک پیلوس ما گودیگا پو می وای میکردیم کی داره خطا بود کی داره خطا بود تو داره خودی ما داره خودم بودم وای میگن کی وای هم داره خودش وای به آوری سرزاوت نکه وای ماشین وایرون شدگی برام قیس شدگی کاروش تو میره دوای میزنی مثبت نمیکنم باور که رای 90 تیمبولی وای دبانی رای شدگی دادیم پلاسا او داوارین که شدگی به یگون سناک به یگون چی ما перестроить میشم میزنم اکاس وای دا کافوی ماشینش ویدیو رегистратор به تو پوی آدم بیا کی دا کافوی ماشین ویدیو رегистратор چسبوندگی ای تو پوی نه اتا یگون پاستا و ماستا و نباشه ما همیشه نمیدونم که دا کافوی ماشین و چه ویدیو رегистратор هسته даже خزانی ماشین ما شوک سستانی دیگه چه گایو خچونم دا شوکای کی چه دا грузовой да зад чтобы чикни зафиксировать кни да машина да ягон ҷомони биан да кунут бизанам ба бра бугӯи на доказат خیلی همیشه نمیدونم همین каминусش چیه کی وای نمره قرغزی ای وای نمیدونم گریخ زراوا یا چیکو کنه نمیدونم короче همه ای دا بوله ما برکدیسی نکه اینا میبرم کامو مراجعت کردم خود که اگر باشه واریانتش یوردم یعنی خیلی کده تونه برای چی به حد قرضوی کلام دایم ما اینا دکوش هم حوض یمینه حوض یمینه وزی گاب زده استیم همه پدزا پیش رفته است دکوش ما همین رم بخوای نمر تامین نویسم تگ همین ویدیو دا قطعی دیگه استالنی ویدیو همین خودی حوضیش هم میگیریم پرتم دا تلگرام مشکل نیست تمام برات فرقش نیست که جام چند که تیستره کنیشه و ایخنی خوبه من دا فرقش نیست لی بوی خیلی امیر کی لیخکوشه و کم تره که جام مشکل نیست یگون چی دیگه گفتنی باشه برای جون بگو گابون پزاب سر رفته است میتونی بگوی نباشه جنبازش میکنیم آوازی میپرتونش مادام مشکل نیست وابشی میگم من برادرانی مهاجر ده اپا خواهر دو درو هم دادن خداوند نگهبانتون باشه خطای ما کردم و دیتیلو هیچ وقت خطایی ها نکنم اگر تونم بچه این کامیش یاردم تیم اینم خواهش دارم برایش که من به حد قرضی کلان دایم نمیدونم چیکار کنم کسی بود اگر در خیلی سیتواسیون غلطی باشه و خودش میدونه چی گپ کاره یک براد دم پلیسی مثال پلی ماشین و پلی مثال بانکای خونه تیمبولی لوبای آدمی زد دمی حیات در زندگی قرض را ای بانک ای دیگرش کرامی بانکای خونه ما ای ماشین ما بانکای خونه ما ایسال نکرده استم ما بگلام نیم بانکی ماشین ما مرده که ایمی قرض پرز برورن کی ویم ایموچ خلاص شد اما هم وای خلاص شد اینه میگه وای ماشین واستناملی نمیشه وای واستناملی شوام 2 میلیون پول در کره اگه خرید ماشین خشو دیده استی وای واستناملی اینده 8 پولی کلان در کره ما وای واستنامی تام نمیکنم بله خب گاب نیست برادر الله شفوتیا بله خب حضور رحمت کلام خب باشی رحمت کلام اینم خیلی برادرها فکر کردن آیدی ویدیو در کامنتاری بنویسین کدامید که خلاصه دارین که برادر کمک کردن لازمه کمکش کنین و کسی که فکر میکنین که لازم نیست اختیار دختونه در دموکراتیای و ویدیو را لایک موندن لایک به خاطر افتری ویدیو های به خاطر یعنی که ما و پدلیس کنین با دوستا و رفیقاتون و تلگرام کانال فراموش نکنین برادرو و همچنین به غرض از اونی که ما تلگرام کانال خودمون داریم با ما در تلگرام کانال مگزین دارم SM شاپ میتونین دستافکا زکات کنین با تمامی روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورها ما حالا دربارش کار کرده استیم برای که برادرو پیدا شدن برای قرقیزستان اینترنت واسه کرده استن ممکنه که ما دیگر جورام کشویم خب و یک هم ترک ابزار درباره اینترنت مگزینی SM شو برادرو شما در بالای اکران حالا میبینین و زکات کرده میتونین سلکای خدی مگزین همه وقت در تلگرام کانال ما هسته در پستش закреплённый و هر روزه برای نو که پیدا شدن در تلگرام основной ما میپرتیم میشه هم میتونین через تلگرام основной SM شو دریافت کنین مگزینه و هم
прямой ссылкой хичам ҳастай дар якум комментария. Яъне ки дар якум комментария ҳам ссылкаи телеграми основной ма ҳастай ва ҳам ссылкаи телеграми магазин. Так что будурен комментарияда чизои дар коритона, ссылкаҳои дар коритона дар ҳамунҷа метавонед ки дарёфт кунед. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда аз пеш шуморо барномаҳои мошни интизор бошед. охи фих накаштира одамо тамошо дорам.